Dobrodošli na novi video na kanalu gdje ćemo pričati o mom posljednjem meču koji se desio prije par dana i koji, kao što možete vidjeti iz naslova, nije završio baš najbolje po meni. Danas ću da vam pričam čitavo to iskustvo, kako se sve to izdešavalo, kakav je osjećaj, kakav je oporavak od nokauta, emocije poslije koje osjetiš i slično. Znači, nekako ću probati da obuhvatim iz svog ugla viđenja sve ono što sam uspio da doživim, te ću pričati kako su mi planovi za dalje, tako da ako vas zanima ovo, mislim da će biti zanimljiva tema i pogledajte onda čitav video. Za početak želim ispričati malo pozadine, čisto da uvedem nekoga ko nije upoznat sa time šta se sve dešavalo, a to ću raditi brzinski. Znači, prošlog petka, 3. oktobra, imao sam svoj 14. profesionalni meč u Splitu na Golden Fight 10 protiv Ivana Bertića. Meč je bio za titulu, 5 rundi za pojas do 91 kg. Odvijao se tako da u 4. rundi, pred sami kraj runde, ja sam bio nokautiran head kickom, i to onako mojim najboljim oružjem, doslovno lijevi head kick u glavu. I sad da vam ispričam jednostavno kako se to desilo, zašto i slično. Pa prvobitno želio bih prokomentarisati ovaj high kick i kako se desilo. Jednostavno nemam nikakvih izgovora što se tiče meča, bio sam stvarno odlično spreman, vrhunski sam došao tu, nisam se ni umorio, dakle u 4. runde nisam bio umoran to, ali imao sam neku mentalnu kočnicu, nisam bio potpuno u glavi 100% najčišći i nisam bio, kao da nisam imao 100% tu odlučnost da idem naprijed, da pobjedim, da uzmem taj meč, i to me sigurno koštalo. Pored toga što nisam imao tu maksimalnu odlučnost, nisam bio, čisto mislim ovaj izlet koji mi se desio, ovo se može svako normalno desiti to, ali vidim po tome, jer ovaj nokaut kakav sam primio je jedna najosnovnija kombinacija, vrlo jednostavna, nešto što ne bi trebalo da mi se desi na ovom nivou borbe i iskustva, ali se desilo. Znači jednostavno manja koncentracije, neki umor i slično, i da li nisam bio jednostavno full u tome u glavi, i takva stvar se može desiti. Šta je uradio? Protivnik je bacio zadnji direkt, ja sam išao unazad i očekivao sam da li zadnji high kick, promijenio sam bukvalno ruke sa svoje desne strane kao da se zaštitim, a on je pustio lijevi high kick koji je čak i logičniji da ide tu, i našao me čisto na bradu gdje sam ja samo legao da spavam poslije tog udarca. Nije najbolje iskustvo i zapravo sigurno moj najgori meč do sada i jedini da mi se ovo desilo, ali jedna velika lekcija se može izvući iz ovoga, tako da mislim da i vi koji gledate ovaj video da ćete imati dosta stvari koje možete naučiti zajedno iz moje lekcije. Bolje bi vam bilo da naučite, ako se već želite tipa baviti ovim sportom i slično, da naučite to sada iz moje perspektive, da ne pokušavate na sebi, jer naravno da ne može biti dobro. Desilo se što se desilo, prikazat ću vam ovdje svakako video. I sada, kakvo iskustvo biti nokautiran? Uvijek imate, neko vam priča, mislim, čuo sam par priča prije, uglavnom izgubiš svijest i to je što se desi, doslovno zaspiješ, ustaješ i sve ti je onako ubrzano, svašta se nešto dešava, ne znaš otprilike ni šta se tačno desilo, ali znaš vrlo svjestan, kad vidiš. Uglavnom, ustaneš iz kao nekog dobrog sna i vidiš draga lica sebi koja su veoma zabrinuta i gledaju te. Mislim, u trenutku, bar ja nisam osjećao nikakvu bol, nisam osjećao loše, samo skontuo sam odmah o čemu se radi, jer ne bi trebao da u to vrijeme budem uspavan, posebno kada su mečevi, tad si najbudniji. Uglavnom vidiš tako neka draga lica sebi, neke prijatelje, porodicu, trenere, šta već. Vidiš zabrinuto sa njihovim facama, gledaju te analiziraju te jesi li dobar i jesi li živ. Onako dosta sigurno traumatično, posebno za njih. Mislim, hajde za borca, nekako ti to i mislim ko shvata da je to dio igre, uvijek možeš očekivati tako nešto da se desi, i kada se desi, pomiriš se odmah sa tim, neće sada, mislim, desilo se, kraj priče. Ali jednostavno kad vidiš tako te svoje drage ljude i vidiš koliko su oni zabrinuti, to te isto na neki način može pogoditi i utjecati na tebe kako se osjećaš. Onda
poslije nokauta, sad kako se sve to dešavalo, mislim, prilaze ti ljudi, različite stvari, neko ti govori, znaš, različite stvari, svašta se nešto dešava, ideš do slačunice, skidaš opremu i tako, te neke stvari i sve se to dešava u nekom, ko kroz neku mutnu vodu, jer puno stvari, odjednom puno ljudi, a ti ste kustu, nenaspavan, ovdje neko te pita nešto, neko drugo nešto, a ti jedva kopčaš 3-4 stvari i nekako taj prvi dio prođeš kao baš kroz mutnu vodu i onda tipa ja sam išao poslije do bolnice čisto onda napravimo neki pregled i to rutinski čisto zato što nokautiran si bio, treba da vidi se s doktorima da li treba šta da se snima glava ili slično, ima li kakvih posljedica, te neko stručan ili ispita, zato što barem ovi što su bili u dvorani nisu bili toliko stručni za te stvari, ti doktori. I onda sam otišao u bolnicu kod doktora i tu sam tek dobio neko buđenje pravo gdje sam skonto full šta se sve izdešavalo, dotad si nekako sve, kažem, kroz neku mutnu vodu i onda sam se samo kao nekako probudio, skonto sam shit, brate, nokautiran si bio, vidim, svi su sjebani, mislim, meni već je prošlo, kontaž nemaš ti, mislim, sjeban si ti, ali šta, brate, prošlo je, nokautiran si, sad neću plakat zbog toga, jednostavno dio igre moglo se da svima i dešava se često, nadaš se da će doktori i ovi svi koji te budu pregledali da će odobriti, da će reći da si dobar i slično i u mom slučaju tako je bilo, odveli su me bili u ambulantu kod, da su tu neurolozi, šta su već ti doktori, malo da te zadrži, čisto te pregledaju, pogledaju da li imaš kakvih simptoma, znači neki od simptoma koji mogu naznačavati na neka unutarnja krvarenja, slično su mučnina, neki ekstremni bol u glavi i slično, slabost i to, ja nisam osjećao fakat nikakve simptome i bio sam općenito dobar već tu, znači kad sam došao u bolnicu već sam se osjećao dobro, počeo sam se zajebavati, smijati se na sve to, iako opet vidiš ta neka lica, draga sebi, baš zabrinuta, ti se kao zezaš, smiješ se, nije ti baš svejedno onda u tim trenucima, ali bolje okrenuti opet na šalu, po mom mišljenju, nego sad da tugujem, da plačem zbog toga što se desilo, jer je to opet to što jest. Pregledali su me doktori, zadržete jedno pola sata, 40 minuta, žele čisto da vide da li si ok, da li imaš kakvih ti dodatnih simptoma i upute koje dobiješ kada ideš kući jeste da te neko ko bude tu s tobom u sobi ili neko ako neće biti nek bude neko s tobom da te probudi par puta kroz noć čisto da te provjeri da li se osjećaš dobro, da li imaš tu neku mučninu, da li te glava nešto strašno boli i slično. Što se i desilo, ja sam bio tu sa djevojkom, ona me isto budila tako par puta kroz noć, nisam nešto tvrdo ni spavao tu noć, ali uglavnom bio sam dobar, nisam imao nikakvih tih dodatnih problema i već sutradan onda sam odmah već krenulo sve na bolje. Tako da to je taj prvi dio kako se to sve izdešavalo i da je neugodna scena, neugodna je definitivno, posebno nekako je neugodnija za ljude koji tebe gotive, prate i vole nego za samog tebe. Jer hajde, mi smo borci opet nekako najsvjesniji svega toga što se može desiti, jer mi smo u toj igri i znamo pravila vrlo dobro, znamo da je to uvijek nekako iznad glave, da najgore je moguće, jer mislim, uvijek se može desiti, tako da ne može ti biti neki prevelik šok i jednostavno to kada se desi, posebno ako je prvi put, onda za tvoj porodicu i slično tu će nekako da bude najteže, jer njima je veći šok vidjeti tebe tako kada se nešto desi. Ali to je što je, mislim, takav je sport, jednostavno u fudbalu ti izgubiš 5-0 utakmicu i nema veze, mislim, svi su posrani, 12, 13, koliko njih, 15 igrača ukupno sa zamjenama, svi budu posrani, ali brate, odeš kući, boli te kurac, nije ti ništa, ne boli te glava, sutra ideš, živiš svoj život najnormalnije, dok ovdje najgori mogući poraz je, može stvarno da bude loš, može imati ozbiljne posljedice i mislim, nokauti nisu zajebancija, mora se čovjek baš pripaziti. Sad, pošto govorim baš o tome kako nokauti nisu zajebancija, volio bih i pričati
o oporavku koji slijedi nakon nokauta. To je onako zanimljiva tema. Nisam ni ja prije toliko mnogo znao o tome. Znao sam neke stvari, ali nisam se previše zanimao, jednostavno nisam, hvala Bogu, imao potrebe. Sad kada je potreba tu, naravno istražio sam već malo to, pogledao koje su najbolje preporuke da se za odmor i slično, i kako bih ja sada radio, kako ću ja raditi svoj oporavak, jeste da prve 2 sedmice poslije ovog udarca neću raditi nikakvu fizičku aktivnost, znači neću trenirati. Ako budem išta radio fizički, to će biti vrlo minimalan napor, neka šetnja i slično. Dakle, neću ni trčati, ni trenirati ni na kakav način, zato što mozak se u te 2 sedmice oporavlja i polako se vraća na neki svoj balans gdje je on opet siguran i stabilan. Ako bi unutar te 2 sedmice vježbali, radili neke stvari koje mogu da li primali udarcu u glavu i slično, znači sad ne govorim čak vježbanje samo kao kickbox trening, već bilo kakav napor, uglavnom napor gdje možeš doći do trzaja, do nekog dodatnog pokreta koji ti je nepotreban za glavu, takvi pokreti bi mogli jednostavno da vas dodatno ugroze i mogli bi ostaviti neke posljedice koje sami nokaut nije do sada već napravio. Zato što je mozak dosta ranjiviji nakon nokauta u tih prve 2 sedmice recimo. Tako da ću ove prve 2 sedmice potpuno izbjegavati fizički napor, čuvat se što više, probati sa dobrom suplementacijom, da što više na toj strani izravnam dobro i loše, da bude dakle dobra suplementacija, dobra ishrana, kako bi mozgu dao što veće šanse da se što bolje oporavi. Hvala Bogu, ja već osjećam se dobro, ne osjećam nikakvih tih dodatnih simptoma, nemam ni glavobolje ni slično, ali opet treba čovjek da se pripazi u ovim situacijama i ne treba se zanositi i ići sebi na štetu, radeći neke stvari. Sad šta je najgore tipa kada se oporavljate i sad desi vam se ovakav jedan poraz, prva stvar koju osoba kao ja bi htjela da uradi je logično da trenira, da se vrati u salu, da nastavi raditi ono što voli da radi i da nastavi raditi to što mislim, dodatan trening da bi poboljšao te neke sitnice, poboljšao te greške koje sam napravio, ali jednostavno ne smiješ i to je sada najveća ta borba psihološka gdje ti te 2 sedmice moraš da miruješ, da ne radiš ništa, a da u isto vrijeme ostaneš vrlo čvrst i jak u glavi, da se ne gubiš, jer jednostavno ovakvi porazi nose sa sobom te neke psihološke izazove gdje se čovjek jednostavno u trenucima osjeća lošije zbog samog sebe, osjeća se lošije zbog tog poraza, onda počinjete dumati o tim nekim stvarima kojima inače ne biste dumali. Tako da treba biti konstantno na oprezu i konstantno provjeravati svoje misli, ispitivati, ne davati svojoj glavi da ide previše u neke loše, da se zanosi sa tim nekim lošim mislima i da se uigrava, jer znate kako mozak krene kada mislite o nečemu lošem, pa onda počnete da razmišljate više i više i više i onda više vremena što tome dajete, pravite sebi veću tu sliku te loše situacije koju ste zamislili, više se uživite u nju. To treba apsolutno izbjegavati čim, a desi se logično, da vam glava ode na to neko mjesto koje ne želite, treba to prepoznati što prije i odmah bježati od toga, odnosno maknuti to sa strane, odgurnuti psihički to, razmišljati o nekim boljim stvarima, o budućnosti na neki bolji način i mislim da je to jedna od stvari koja će sigurno mi dobro doći za oporavak od ovakvog jednog poraza. Što se tiče suplementacije koju ću koristiti, kreatin naravno već koristim, on ima neke dokazane benefite za mozak, za čuvanje mozga nakon udarca, nakon concussiona i slično potresa, tako da povećat ću dozu kreatina, inače pijem 10 grama, sad bi trebao piti 20 grama svaki dan, to ću početi od danas doslovno, htio sam ovih dana već početi, ali ne znam, nisam, jer sam bio na putu i slično, ali počnem to danas sigurno 20 grama. Omega 3, 6, 9, one su isto odlične za mozak, maslinovo ulje na kašiku, to je isto jedan suplement koji stalno pijem, ali eto isto možda pojačati malo dozu, 2-3 kašike piti svaki dan. Pored toga, kurkuma čini mi se da je isto dobra pravo za glavu, tako da ću pojačati te neke stvari
ja mislim također i borovnice. Uglavnom šta je bit? Bit je što bolje hranice i koristiti naravno i tu dodatnu suplementaciju koja može da pomogne u oporavku, da bi to nekako bilo što bolje, da nakon ove 2 sedmice recimo budem apsolutno spreman da se vratim u trening i mislim da će tako i da bude. Pored toga, još jedna stvar koju bi volio da prokomentarišem jeste kako sada se vrati u trening, kakvi su mi planovi za dalje, da li ću se boriti opet, kad ću se boriti opet i slično, zato što imate različite sada upute sa različitih strana, tipa po nekim pričama je najsigurnije kada vam se desi ovako jedan težak nokaut da odmarate 6 mjeseci i poslije toga bez ikakvih mečeva, što ok, može se, ali uglavnom je u praksi, koliko ja vidim, ljudi već rade mečeve nakon 2-3 mjeseca i zavisno opet naravno kakav je meč i sve. Ja sam već imao planira neki meč krajem oktobra, naravno to smo otkazali zbog ovoga što se desilo, zato što nisam htio da se izlažem nikakvim dodatnim rizicima, ali pošto za kraj ove godine imam planirano svjetsko prvenstvo krajem novembra, na to apsolutno ću se spremati da idem i vjerujem da mogu da osvojim to prvenstvo i da mogu da se vratim još jači iz ovoga, da će ovo biti nekako jedna ta niža stepenca, taj pad koji mora da se desi prije glavnog kretanja prema gore, prije osvajanja tih velikih medalja, trofeja i slično. Tako da imam dobar mindset što se tiče svega ovoga, vjerujem u sebe i dalje, vjerujem da ovo je nešto što se trebalo desiti definitivno i da imam sada samo priliku da naučim nešto novo iz ovakvog jednog poraza, da vidim gdje su mi to bile rupe, šta sam pogrešno uradio, tako da se ovakve stvari ne bi više ponovile ikada. Naravno, uvijek se ovo može ponoviti i kažem, svaki meč uvijek to visi iznad glave, ali postoje stvari koje borac može uraditi prije meča i tokom meča da bi smanjio rizik na minimum, da se ovakve stvari više ne dešavaju. Za svjetsko prvenstvo ću se spremati definitivno nakon što završim odmor od ove 2 sedmice. Do tada ću da probam da budem što bolje u kontroli nad svojim mislima, da se fokusiram na sebe sa te mentalne strane i da se hranim što bolje kako hranom, tako i informacijama. Dakle, da budem u toj nekoj, u dobrom nekom raspoloženju i hvala Bogu već se dobro osjećam, ne fali mi ništa. Sve je dobro, znači i kada nokaut preživite, vidite koliko zapravo je opet sve dobro, vidite ako imate, ne znam, ja sam tipa ovdje imao sada baš dobru podršku ljudi koji vidimo, mnogo ljudi mi se stvarno javilo za koje ne bi nikad ni pomislio i napišu neke stvari, vidiš koliko ljudi zapravo vjeruje u tebe i koliko ljudima stalo i da ti budeš dobro i slično, a naravno koliko, ne moram spominjati to za ljude koji su mi bliski, koji su bili tu sa mnom i slično i porodca i to, tako da kada vidiš svu tu podršku koju imaš, jednostavno ne možeš se osjećati loše i glupo je sažaljevati sebe i biti u nekom lošem filmu, već mislim da je najbolje da samo čovjek gleda naprijed i da gleda kako će napraviti nove neke uspjehe, kako će fokusirati na neke nove stvari. Sad imam vremena ove 2 sedmice malo kontenta da radim, tako da će biti toga dodatno svakako i uglavnom nema tu ništa tu nije to toliko loše, sve je zapravo dobro i samo će bude još bolje. To je neki mindset sa kojim ulazim u ovo sve i to bi bilo to od ovog videa. Mislim da sam ispričao sve što sam mogao o iskustvu kako je biti nokautiran. Ako vas zanima još nešto na ovu temu, možemo pričati. Mogao bi snimiti još video o ovome, jer onako stvarno je zanimljiva tema. I ništa, to je to. Uglavnom komentarišite, lajkujte video, podijelite i slično. Budite aktivni tu, bit će videa iz sale, bit će još razni videa svakakvi o svemu i svačemu. Neće biti još treninga, nikakvih jebiga, mora se malo odmoriti. Ali eto da znate da sam i ja dobro, ako se neko zabrinuo, super sam stvarno, već jednostavno ne mogu ne dobar, jer jebiga imaš sve u životu, sve ti je dobro, tako da ne mogu da se požalim. A poraz ko poraz desi se i znaš da je to nešto što jednostavno
moralo se desiti i mislim da je samo jedan dobar dio priče koji će da čitavu tu priču kada pogledamo sa malo dalje distance nekad u budućnosti da napravi samo još slađom i boljom za mene. Tako da hvala vam svima što pratite kanal, hvala vam svima na podršci, ljudima koji su me podržali kroz sve ovo, a i onima koji nisu. I vrlo brzo se vidimo u sljedećim videima. Os!